Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne. J'espère que vous allez bien et Ramadan Karim à tous les musulmans sur cette terre. Aujourd'hui, je vous propose un dessert marocain, sello. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال ورمضان كريم. هذا النهار نقدم لكم سلو او سليلو او السفوف. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc pour les ingrédients, j'aurai besoin de 500 g de farine grillée. Et dans cette couleur dorée, elle est grillée dans le four, mais cette farine elle est grillée au Maroc. J'aurai besoin de 500 g des cacahuètes monder et frire dans l'huile. Pareil pour 500 g des amandes. J'aurai besoin de 500 g de sésame et 300 g des noix et 200 g de sucre glacé. J'aurai besoin aussi de 3 cuillères à soupe de miel, une cuillère à soupe de fenouil et une cuillère à soupe de cannelle. Et j'oublie pas l'huile d'olive pour mélanger. Il y a qui mélangent les ingrédients avec du beurre, mais moi je préfère l'huile d'olive. بالنسبه للمقادير راح احتاج 500 غرام ديال الفرينه محمره في الفران، 500 غرام ديال القوقاو حتى هو منقي ومحمر الا بغيتو يتحمر، مي انا قليته في الزيت، و500 غرام ديال اللوز نفس الشيء منقي ومقلي، 500 غرام ديال الزنجلان، و300 غرام ديال الكركاع، نقولوا الكركاع، و200 غرام ديال السكر كلاصي، و3 ملاعق كبار ديال العسل، وملعقه كبيره ديال النافع، وملعقه كبيره ديال القرفه. وما نساوش زيت الزيتون، انا كنخلط سلو بزيت الزيتون، في اشخاص يخلطوه بالزبده والعسل، مي انا كنفضل زيت الزيتون. Maintenant je vais griller les sésames et après aussi les noix dans une poêle. غادي نحمر الزنجلان ومن بعد غادي نحمر الكركاع. Première chose, je vais mixer les cacahuètes. غادي نطحن القوقاو. Et après les amandes, mais je vais enlever un petit peu pour la décoration. Ça. Et l'autre, je vais le mixer. قلعت واحد شويه باش بالنسبه للديكور، والنشاط اللي غادي نستعمل Et la même chose pour les sésames, je vais enlever un petit peu. ونفس الشيء بالنسبة للزنجلان، نقلع واحد شوية.
et l'autre je vais le mixer والاخر je vais غادي نطحنه. Et maintenant je vais mixer les noix. غادي نطحن الجوز. Je vais le mixer avec un peu de fenouil وغادي نطحنه مع شويه ديال النافع. pour donner un bon goût باش يعطي ذوق جديد. Dans un saladier, je vais mettre la farine. في انيه غادي ندير الفرينه اللي تحمرت او اللي حمرتها. Après les cacahuètes, القوقاو. Les amandes ou اللوز. J'ajoute les sésames mixés, pardon, والزنجلان مطحون. les noix الجوز أو القرقاع. J'ajoute le sucre glacé. نزيد السكر glacé. Et la moitié de l'autre sésame. والزنجلان اللي خليته هكا كحب ما طحنتوش. cannelle. Et le miel والعسل. Et maintenant je vais bien mélanger وغادي نخلط الكل جيدا. Je vais continuer comme ça. Je vais ajouter l'huile d'olive. غادي نضيف زيت الزيتون. Et je mélange aussi.
Et voilà, maintenant mon slo il est prêt. راه واجد. Et voilà ma recette de selo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à abonner la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle recette rapide et facile. هذه هي وصفتي ديال السلو. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تحطوا لايك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.